k'aw fo ka waleɲuman depuis aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko nin ye aw bisimilali baga bulon kɔnɔna la baga bulon ye bulon ye bulon min kɔnɔna la an b'a bɛɛ ci k'a yɛrɛkɛ bulonkɔnɔmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Musafu Jara. Fiso ça va Dieu merci. Ko bɛ ka ɲi. waaye ko dɔw ka fisa n'a bɛɛ ma ɲi dɛ n'an bɛɛ an se kɛ hakili la jamana kan ka jɔ. D'accord ne ba. Naam. Ça va. Ça va. Aw cogo di. N bɛ Ala tanu. Anba Sanjura. Ça va. Ça va. Anba. Monsieur. D'accord ni an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ baga bulon kɔnɔ la yanni an k'an ka jamu an k'an ka thème yɛrɛ da fɔlɔ Musafu. Ni semaine in kɔnɔ fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ de. Bon ni semaine in kɔnɔ fɛn min ne marqué kosɛbɛ ba o ye an ka musokɔrɔba min ni ale bɔnɛna a nin na ni kunnafoni dilaw yɛrɛ caman an passé sisan an bɛɛ kɛlen don kunnafoni dila ye ni caman kun ye kunnafoni in yɛrɛ di u ma di a di cogo la k'a fɔ ko jɔnya k'a sɔrɔ u ko ko o tɛ ko dugukolo ko kɛlɛ de don musokɔrɔba in kɔni a fatura a fure taara ye ji de la kɔ la donc tiɲɛ yɛrɛ la u ye ne sɛbɛkɔrɔ marqué parce que an ni bɛ ka gɛlɛya sisan kojugu dɔgɔkun yɛrɛ tɛ ban ni m'a mɛn muso y'a cɛ faga i b'a mɛn ko cɛ y'a muso faga ou bien i b'a mɛn ko dɔ ye dɔ faga donc kɔni ne marqué yɛrɛ yɛrɛ de. D'accord bon i b'a dɔn o information yɛrɛ bɛ ne bolo wa. donc an bɛna baro ko n sigi o kan. problème jumɛn information yɛrɛ yɛrɛ. o information yɛrɛ yɛrɛ e b'a ka y'i marqué. musokɔrɔba in ka saya. musokɔrɔba in ka saya in information yɛrɛ. ok y a pas de souci. an bɛna débat sigi a kan. allo saya. n ye n tɛgɛ da fɔ a kisɛ yɛrɛ. n'o ɲɛna. i bolo ko min o tɛ dɛ. n'i ma ye k'a fɔ k'i bɛ kunnafoni di i b'i jija k'a kɛ kunnafoni nafama ye. i bolo ko min o tɛ. ayiwa bisimila. ne ba. Naam. fɛn jumɛn de ye marqué ni semaine in kɔnɔna la. Bon fɛn tɛ ne bolo nka hali bi ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye bɛn ni basigi ka se ka sabati an ka Mali la o de ye o ye ne ta ye. Kansutu. Ayi fɛn tɛ ne yɛrɛ bolo. a ma fɔ dɔ y'i cun pɔn kɔnɔ o don na. Tiɲɛ don. Ne yɛrɛ ma bɔ kalama. réseau kan ni. ne m'o mɛn dɛ. ko dɔ taxi dayɛlɛ k'i fili pɔn kɔnɔ. effectivement kunu. sapeur y'a sa voilà kunu dɔ fana ye. a balola kɛ. o ye tari. a ye taxi dayɛlɛ. a ye taxi dayɛlɛ ka bɔ k'i plongé ji la yen nɔ mais a t'a dɔn k'a ye kojugu f'a selen ji camancɛ la wagati min na. mais i n'a fɔ n fana y'o f'i ɲɛna cogoya min na an fana y'o kunnafoniw ta fo a sun kɔrɔ minnu kɛra sababu ye k'a labɔ sɔrɔ an sera k'olu sɔrɔ nɛgɛjuru la u ko ko cɛ in mɔgɔw de tun don mɔgɔ min n'a hakili tun tɛ ɲɔgɔn fɛ donc a tun kan ka taa furakɛli yɛrɛ de la furakɛli ne sen fɛ furakɛli man d'a ye a tun kan ka taa u ka dugu la walasa a bɛ se ka taa furakɛ cogoya min na pont sanfɛ a y'a profité k'i sari komi ba falen don sisan hali ne yɛrɛ i sara sa i tɛ sa o ba falen don sisan e b'a kɔrɔbɔ fɔlɔ bon ne fana komi ne bɛ se nɔɔni na alhamdulilayi o ayiwa d'accord ni ne b'an don an ka barokun kɔnɔna la barokun tɛ dɔwɛrɛ ye bi ko sukaro kilo kɛra 160 tulu tɛ se ka san nɔnɔmugu kɛrɛfɛ tɛ essence kɛra litiri kelen kɛra 200 ye la vie chère d'accord ne ba gɛlɛya bɛ yen nɔ ko fo sukaro kɛra 160 ye e yɛrɛ bolo jumɛn de nana ni nin gɛlɛya ninnu ye tantɔ. bon gɛlɛya ninnu ka ca tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen nka an bɛ ka jalakili kɛ nka o y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔrɔlen dɔ de bɛ yen nɔ an ma jateminɛ kɛ o la fɔlɔ kabini coronavirus wagati gɛlɛya ninnu caman nana o de kɔnɔ sabula n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an ka fɛn fanba bɛɛ tɛ bɔ an fɛ yen a dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ de kan corona daminɛnen dugutagaw jɔra o ye gɛlɛya kun fɔlɔ ye a filanan o tilala ka na kɛ embargo fana ye o fana nana kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya wɛrɛ sabanan o kɛra an ka bingalikɛla ninnu fana ta u bɛ taa forow tiɲɛ ou bien ka taa siraw da kamiyɔntigi ninnu ye o fana nana ni gɛlɛya dɔ ye donc ni fɛn damadɔni ninnu bɛɛ lajɛlen bannen o bɛɛ de bɛ na ni gɛlɛya ka fara euro ani dollar dɔ fana farala o wari kan donc n'anw bɛ taga fɛnw san olu fɛ yen wajibi dɔ de bɛ fara sɔngɔ kan Russie ni Ukraine k'olu fana ka kɛlɛ fara o kan wajibi taji o bɛ gɛlɛya donc ne yɛrɛ kɔni bolo gɛlɛya ninnu fanba a sɔrɔla o de bolo. Musafu ko sukaro kɛra 160 ye e jama tigɛ dɔɔnin. bon sukaro kɛlen 160 ye o ye dutigi bɛ ja tigɛ sinon an balakaw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ a mɛnna mais pour que an ka se k'an balakaw yɛrɛ dɛmɛ dugu gɛlɛya la sisan o ye ko sukaro yɛlɛla ye parce que en général i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ sukaro bɔrɛ san ka na so kɔnɔ o man ca
mais sukaro san kɔni o bɛ an cɛlakaw caman kan o de kama an cɛw kɔni bɛ kule de la bi k'a fɔ ko wagati sugu ka gɛlɛn i n'a fɔ e yɛrɛ a masiyoni cogoya min na e bɛ fɛ k'a fɔ ko sugu kun ka gɛlɛn a mɛnna an ma se k'an musow dɛmɛ olu kan anw k'a fɔ c'est vrai sugu ka gɛlɛn anw b'a dɔn kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don mais k'a fɔ ko an sera ka hali 51 fara an ka dita kɔrɔlen kan an si ma se k'o kɛ maintenant comme sukaro a bɛ fɔ de taa f'i fa y'a ka sukaro wari di o sera 160 ma sisan anw y'a dɔn réellement k'a fɔ ko ja ko musow bɛ baara la sinon dugu ka gɛlɛn c'est pas parce que Mali kelen ka gɛlɛn f'an k'o de bila an kun n'an kana don politique dɔ kɔnɔna la ba k'a fɔ Mali ka gɛlɛn parce que parti périphérie k'a fɔ ko parce que sɔrɔdasiw b'an fɛ yan sɔrɔdasi fanga de don non diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn sisan mais mun nana ni gɛlɛya ninnu ye tan Sali y'a bɛɛ fɔ ka ban ni an ko k'an bɛna n'o bɛɛ répétition in de Covid ko nana anw yɛrɛ ta embargo ko nana anw yɛrɛ bɛ an yɛrɛ embargo ka kɔrɔ jango embargo nana far'o kan parce que anw degelen don a la de a bɛ yɛlɛ très rare a ka jigin hali n'a nɔgɔra sinon ni caman bɛ ka fɛn la yɛlɛ ko embargo m'o touché koyi ah oui caman bɛ k'i ka fɛn la yɛlɛ ko embargo o y'a sɔrɔ olu ka stock b'u bolo yan u ka kɔrɔ u ye fɛn kɔrɔlen minnu b'u bolo o ma ban n'i y'a mɛn k'a fɔ fɛn b'i degun o y'a sɔrɔ e a san prix mun na normalement e ka continuer k'a feere la ni gɛlɛya kɛra mais i b'a ye Mali de la dɔrɔn gɛlɛya bɛ kɛ dɔrɔn couche bɛɛ kan gɛlɛya bɛ na yɔrɔnin kelen on dirait que o bɛɛ de bɛ jɛ ka to ka minɛn san bi ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ n'u ka minɛn feere bi ɲɔgɔn fɛ donc an yɛrɛ yɔrɔ passé yɛlɛla o cɛw fana bɛ dugu kɔfɛ o bɛ se ka faamu donc o gɛlɛya in ba Sale y'a fɔ cogoya min na o de don Covid ko b'a la embargo ko b'a la wariw yɛlɛli fana bɛ a la parce que an bɛ wari mun kan o t'an yɛrɛ ka wari ye donc nin bɛɛ bɛ se ka an toucher ka tila ka t'an yɛrɛ fana ka wari ye fana wa CFA ye ka wari de bon comme e ma fara maliyɛn dun ne tɛna jigin e la i m'a faamu donc nin bɛɛ ye gɛlɛya n'a yɔrɔ ye mais ne kɔni ka kuma laban kɔni min c'est à dire n b'a fɛ ka kuma min f'i ye dɔrɔn i k'o faamu bi anw cɛw de bɛ ka musow dɛmɛ gɛlɛya la ɲɔntɛ gɛlɛya bɛ a mɛnna an cɛ bɛɛ bɛ 400 dun kɛnɛ ma an sen fɛ mais an tɛ se ka musow ka kule nin na k'a fɔ foronto gɛlɛyara hali foronto mun bɛ sɛnɛ an fɛ yɔrɔ o tɛ embargo ko kɔni o bɛ sɛnɛ an fɛ yan o gɛlɛyara gɔyɔ o gɛlɛyara o bɛɛ bɛ sɛnɛ an fɛ yan supɔmu o gɛlɛyara nin bɛɛ bɛ se ka kɛ embargo ko ye kana se poivron ma dɛ tigaw fana o kilo fana o fana yɛlɛla a bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yan aw tɛ ni si dɔn nin bɛɛ bɛ kɛ n'a fɔ a yɛrɛ bɔra an bɛ mun dɔn a ser'o de ma sisan o de kama an bɔra gɛlɛya kalama sukaro parce que an bɛ sukaro wari kɔni bɔ sɔgɔmada fɛ an b'o di taa sukaro litiri 1 san ka na ni denmisɛnnin taara ka na ko dɔ farala sukaro ni ba an bɛ kɛlɛ yɛrɛ wuli k'a sɔrɔ musow bɛ nin gɛlɛya la a mɛnna donc an kan ka lajɛ ka dɔɔni fara nasɔngɔ kan quoi Kanjula ko dɔɔni ka fara nasɔngɔ kan sinon ko fɛnw gɛlɛyara Musa ko ten dɔ dɛ Musa fɛ min fɔ o ye tan de o sabula fɔlɔ i kun bɛ se ka 200 kɛ ka dumuni min tobi bi hali ni 400 tɛra hali ni 1000 donna i tɛ se k'o tobi awɔ a ka gɛlɛn de et puis que i b'a dɔn nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ c'est vrai Sali ye nin fɛn o fɛn fɔ c'est vrai o bɛɛ b'a la mais gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn naturellement gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn i b'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ de ye gɛlɛya ye ne t'a dɔn fɛn o fɛn don awɔ mais an ka jateminɛ kɛ fɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan c'est vrai olu ka gɛlɛya mais fɛn minnu bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan k'o fɛnɛ gɛlɛya ne ma se ka fɛn kelen min yɛrɛ faamu o y'o de bibi na hali n'i taara tigɛdɛgɛ kɛ n ko n'i taara tigɛdɛgɛ 200 la san Ala kibaru o fɛ k'i ka kasi ɲɛji la a tɛ se k'a tobi bilen tigɛdɛgɛ yɛrɛ min kun ka nɔgɔ dɛ ni fɛnw kun gɛlɛyara ni jabaw gɛlɛyara i b'a fɔ ko n'an ka ɲɛ tugun ka tigɛdɛgɛ min tobi bibi na ni tigɛdɛgɛ 60 la walima 40 kɛra e kunna n'i y'o k'i ka daga la ni cɛ n'a muso dɔrɔn tɛ n b'a f'i ɲɛna hali n'o y'a sɔrɔ den 1 ni 2 b'aw bolo a t'aw bɔ bilen a t'aw bɔ dɛ fɛnw yɛrɛ de ka gɛlɛ donc cɛw k'a lajɛ u ka dɔ fara nasɔngɔ kan parce que n'u ma dɔ fara nasɔngɔ kan a ma nɔgɔ muso dɔw bɛ yen olu tɛ fɛn kɛ bon ni e bɛ 400 de di ka kɔrɔ i ka nasɔngɔ la ne y'o 400 ta ka taa ne a taara n'o ye sugu la n'o m'o bɔ n'o nana o fɔ e b'a fɔ a ye n ka nasɔngɔ tigɛ dɛ a y'a kɛ tan a y'a o dun tɛ Musa fɛ min fɔ effectivement sukaro ko gɛlɛyalen de sisan cɛ bɛ bɔra a kalama sinon bi ko m'an musow bila kule la o sugu ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn mais n'an y'o fɔ a b'a fɔ aw bɛ k'an ka nasɔngɔw tigɛ de mais maintenant de sisan turu sera cɛw yɛrɛ ma wala u y'a dɔn ja ko musow bi baara la donc an falakaw hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ mais u k'a lajɛ n'an balimakɛw u
ka dɔ fara n na sɔngɔ kan et puis an b'a fɔ sugukɔnɔmɔgɔw ye an bɛɛ lajɛlen k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ an ka dɔ bɔ gɛlɛyaba nin an ka dɔ bɔ a la ko an ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ la n'o tɛ a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la Mali ko yɛrɛ sigi kɔni a kuma ka ca sisan ne ba Naam. muso bɔra sisan k'a fɔ ko malgré que gɛlɛya bɛ yen nɔ komi an yɛrɛ fana b'a tɔ gɛlɛya ka taa fɛ k'o ye tiɲɛ ye wa Bon, an b'a gɛlɛya cogoya jumɛn na fɔlɔ parce que Musafo y'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ o ye tiɲɛ ye mais maliyɛn fana b'a ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan a bɛ se ka kɛ nka ne ma sɔn o ma puisque e fana tɛ e ye feerelikɛla ye e tɛ se ka taa i ka jagofɛn ta dagɛlɛman na ka tila k'a fɔ k'e k'o feere nɔgɔya la jago kun ye mun i ka tɔnɔ sɔrɔ tɛ yan donc i n'a fɔ sisan kan sutu baara k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ kɛ an fɛ yen mais k'a da ka gɛlɛn o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o taji gɛlɛyara sisan hali n'a y'a sɔrɔ n'a fɛn baara de bɛ kɛ an fɛ yen nka walasa a ka se ka taa yɔrɔ dɔ la ka taga n'a ye fan dɔ la fo taji de ka don o la donc n'o sɔngɔ yɛlɛla wajibi e fana bɛ dɔ fara i ka fɛn prix kan et puis a bɛɛ tɛ butigitigi ninnu kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ en gros bɛ taa yɔrɔ minnu na sinon ne yɛrɛ kɔni bolo ni information kɔni bɔra k'a fɔ ko ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ na a bɛ bila i n'a fɔ misaliya la buru ta dɔ tun ma fara buru sɔngɔ kan o ma kɛ tɛnɛ ye nka sisan k'a prix tilala ka jigin tuguni puisque fɔkabɛn kɛra o la donc ne kɔni bolo k'a fɔ ko u b'a a sɔngɔ cɛya u t'a k'u yɛrɛ ma nka fɛn dɔ de bɛ na n'a ye ni sababu dɔ de bɛ kɛ min b'a to u bɛ se ka a sɔngɔ cɛya o kɔni ye ne ka hakilinata ye e ma ne ka question faamu ou bien peut-être que question ma baya f'i ye fɔ cogoya min na ne m'a fɔ o cogo la c'est-à-dire moi ne ko sannikɛla kɔni an bɛ bɛn a kan e bɛ butigi feere ne bɛ butigi feere mais e ni ne ka fɛn bɛɛ tɛ ban ɲɔgɔn fɛ butigi kɔnɔ minɛn bɛɛ tɛ ban ɲɔgɔn fɛ k'an ka tila ka taa ta ɲɔgɔn fɛ ayi o kɔni tɛ kɛ c'est juste pour te dire que ni e b'i ta e bɛ fɛn e b'a sɔrɔ nɔgɔya la wagati min na ni gɛlɛya kɛra e kan k'i jija i ka stock kɔrɔlen min b'i bolo dɛ e m'o sɔrɔ gɛlɛya la o de kama fɔ ko gɛlɛya ka di maliyɛn c'est à dire k'o stock min b'i bolo dɛ e kan k'o feere normalement prix kɔrɔ de la maintenant ne k'o stock in banna n'i taara achat kura de kɛ o ye fɛnɛ donni a gɛlɛya yɔrɔ kɔnɔ e ka na n'a ye sukaro ko in na je me rappelle très bien tɛ sukaro yɛlɛ ko fɔlɔ ye sukaro delila ka yɛlɛ ni a ye an ka jabaranin dɔw kan k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔw wulila ni ka taga kunnafoni sɛgɛsɛgɛ la dɔw bɛ yen olu ma dɔrɔmɛ kelen bɔ u ka sukaro la fo a tun bɛ ɲini ka na kɛ kɛlɛ ye u ye cɛ ɲininka a y'o de fɔ parce que sukaro stock min tun bɛ ale bolo a quantité yɛrɛ tun ka ca donc ni ko in ma ale touché fɛn tɛ se ka bɛɛ touché o mais an ka problème y'o de c'est à dire ni une fois n'a fɔra ko a gɛlɛyara o bɛ adamadenya taasira de une fois n'a fɔra ko a gɛlɛyara a tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ fɛ i b'a sɔrɔ Mali bɛɛ ka sukaro tɛ se ka ban ɲɔgɔn fɛ bi ko Mali bɛɛ ka taa sukaro ta bi o gɛlɛya kelen na bi k'a feere n bɛna f'i ye commerçant yɛrɛ b'a kɛ lagosili tɛ dɛ hali an ka produit dɔw bɛ yen u b'o tunu sugu kɔnɔ ça c'est entre eux i n'a fɔ ciment ta kɛra cogoya ciment yɛrɛ ta to yen e ɲɛ bɛ ciment ta de la sinon fɛn caman bɛ yen u yɛrɛ bɛ a stock la tunu entre eux i mana taa sugu fan o fan a bɛ fɔ k'a tɛ yen mais o y'a sɔrɔ o stock bɛ an pagayi a ma bɔ kɔfɛ bi dɛ a b'u ka magasinw kɔnɔ yan awɔ parce que i ɲɛ kunnafoni dila ye bi mais sani ka kɛ kunnafoni dila n kun bɛ sugu kɔnɔna la ka feere fɛnɛ kɛ donc n b'a dɔn cɔ o politiki bɛ yen c'est pas parce que n bɛ ka fɛn wɛrɛ mais u b'o kɛ i bɛ o fɛn mina gɛlɛya kɛlɛ sɔɔni e b'i ta labɔ a bɛ sɔrɔ e kelen fɛ yen e b'i ka prix d'a kan sɔɔni kan sutu b'a ta labɔ a bɛ sɔrɔ o fɛ yen raison pour laquelle ni sinon ka maliyɛn lagosi a man di ka fɔ gɛlɛya ka di maliyɛn parce que an tɛ se ka kɛ foyi ye ni maliyɛn tɛ n'an ko ko gɛlɛya ka di maliyɛn an yɛrɛ b'o kɔnɔ gɛlɛya in ka di an yɛrɛ mais i nɔgɔya yɔrɔ ye mun ye bɛɛ ka a kɛ i ni ala cɛ la e y'i ta sɔrɔ gɛlɛya la taa ni mun farala a kan o fara a kan ba ye et puis ni e y'a sɔrɔ nɔgɔya la ni nin ninnu jiginna ni an yɛrɛ m'an jɔ an jɔyɔrɔ la ni maliyɛnw m'u jɔ jɔyɔrɔ la o prix tɛ jigin bilen dɛ ne bolo o kɛ a bɛ n'a fɔ hali transport bɛ yɛlɛ carburant bɛ jigin mais dugu o dugu i ɲɛ b'a la hali voyage siraw kan dugu o dugu n'a y'aw sigi ka aw ka compagnie lajɛ u t'a jigin nka sisan e bɛ ka nin min fɔ ne bolo o hakilina man ɲi puisque min na hali ni e y'i ta sɔrɔ nɔgɔya la ka tila k'a fɔ ko gɛlɛya nali k'e ye min stocké e bolo e k'o feere nɔgɔya la ne bolo u bɛɛ de bɛ bɛn prix kelen de kan an bɛɛ b'a di nin hakɛya la mais e kɛlen k'i ta maralen t'i bolo gɛlɛya kelen ko fo e fana k'a sɔngɔ jigin alors que tɔw dun ta yɛlɛlen don o fana bɛ na ni e y'a sɔrɔ mun na ani tɔw minnu taara u ta san olu tɛ kelen ye o
Ema Musafu fam sisan Musafu ka yɔrɔ la sisan ne yɛrɛ bɛ Musafu rejoindre dɔw bɛ yen i b'a dɔn Musafu kanbɛ de dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ta ka na stocker de ka gɛlɛya yɛrɛ ma kɔnɔ donc ni gɛlɛya nana sisan u b'a feere gɛlɛya mais et pourtant a dun man ka kɛ ten Musafu kanbɛ de ni e ye fɛn min sɔrɔ sisan nɔgɔya la hali ni gɛlɛya nana n'o sɔrɔ yen i t'a feere o prix kɔrɔ la n'i taara kura min ta dɔrɔn i bɛ n'i ka fɛn fara i bɛ n'i ka fɛn fara o kan an ye ɲɔgɔn faamu aw ma ne faamu koyi ne ko u bɛɛ kan tɔw bɛ k'a feere gɛlɛma min na ni ne ye faamu hali ni e y'a sɔrɔ nɔgɔya la de fait que a gɛlɛyara de fait que a gɛlɛyara e fana b'a gɛlɛya ne t'a gɛlɛya mais i ni mɔgɔ ayi mais t'o la bilen e ka faamu ye i ni mɔgɔ minnu bɛ ka feere suguya kelen kɛ ne hakili a bɛ fɔ prix unitaire bɛ di awɔ bɛɛ de kan ka jɛ k'a feere ni sɔngɔ na nka ni dɔ y'i ta yɛlɛ dɔ k'i ta jigin est ce que o fana tɛna k'a damana ko wɛrɛ mais dɔw b'u ta jigin o c'est à dire ne b'a fɛ ka fɔ e ka mun faamu Jakarta in filɛ nin kuma dɔ la an b'a san a kura san 250 n'est-ce pas 275 defu résultat bɔlen filɛ nin sisan n'i ma 280 bɔ kuma dɔ la i t'a sɔrɔ o bɛ bali k'a san c'est comme ça n'a jigin kuma sera a bɛ jigin n'a yɛlɛ kuma sera a bɛ yɛlɛ mais c'est à dire ne b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn gɛlɛya ko in na o de an ka commerçant baden bɛ yen minnu ma taa nin fɛn ninnu ta gɛlɛya la dɛ sali ça je vais te dire hein minnu ma taa ni ta gɛlɛya la a stockelen de b'u bolo parce que u yɛrɛ b'a dɔn an b'an sigi ka gɛlɛya ma kɔnɔ diɲɛ bɛna gɛlɛya donc an fɛnɛ b'a gɛlɛya u b'a gɛlɛya an hinɛ tɛ ɲɔgɔn na o parce que anw yɛrɛ bolo pour que i ka jamana dɛmɛ fo k'a sɔrɔ i ye fonctionnaire de o mentalité bɛ maliyɛn kun na il faut être dans un bureau pour que i ka jamana dɛmɛ mais ka sɔrɔ i bɛ jamana dɛmɛ hali i ka du kɔnɔ ayi o yɔrɔ la jagokɛla bɛɛ tɛ kelen par exemple misaliya la feerelikɛla dɔw bɛ yen nɔ minnu banna ka sukaro feere u ka 50 kilo in ko puisque dɔw y'a jira k'a fɔ ko a da gɛlɛyara mais k'u bɛ ka wari min minɛ 50 kilo la ko min b'a kɔnɔ a tɛ 50 yɛrɛ bɔ donc jagokɛla dɔw yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ bɛ siran aramuju ye e hakili la k'o kɛra de kama o ma kɛ kama dɛ o ma kɛ jamana yɛrɛ kama o kɛra dɔrɔn parce que wari min bɛ k'a minɛ a tɛ 50 kilo in bɔ donc olu ka bin bɛ a la est-ce que i bɛ k'a faamu mais n'i ka sɔn olu kun voilà dɔw bɛ k'a san mais bitigitigi dɔw de bɛ minnu banna k'a feere ka da ka mun na k'u bɛ ka wari minɛ a tɛ ka 50 kilo bɔ mais alors que o dun kɛmɛ ka wari caman de d'a kan ka 50 kilo sɛbɛn a k'a dun sɔngɔ t'o bɔ bi donc dɔw bɛ siran ala ɲɛ olu y'o dɔn bi de parce que a gɛlɛyara n'o tɛ wa feerelaw ka tɛmɛ o mais bɛɛ tɛ o voilà c'est pour te dire que gɛlɛya bon majorité fana yɔrɔ la minorité tɛ yen voilà an yɛrɛ bɛ gɛlɛya sankɔrɔ ta o juste an yɛrɛ de bɛ gɛlɛya sankɔrɔ ta so moi je te rejoins yɔrɔ min na i ko hali balow ka gɛlɛ kan surtout y'a fɔ k'a fɔ ko tigɛdɛgɛ gɛlɛyara c'est normal parce que aw fana jɔda tɛ aw la bilen an b'a ye fɔlɔ tile la an baw tiga bɛ sini fɛn min pour que i k'a ye sisan i bɛ sɔn ka dugu caman kɛ dɛ a bɛ sinon an ka musokɔrɔbaw tun bɛ tiga wɔrɔ k'a kɛ o kɔnɔ an yɛrɛ tun bɛ yala k'a yɔrɔ ɲini a b'a jira a bɛ susu a bɛ kɛ tigɛdɛgɛ ye i bɛ fɛn min ɲini o la dɔrɔn lɔgɔ susuli mais bi gɛlɛya tɛ susuli la o mais bi a sanni de ko don bi aw tɛ se k'o kɛ o donc aw bɛ obligé de ka taa a san minnu fana bɛ a baara kɛ olu fana bɛ a fara ɲɔgɔn kan de ka taa a sin mansin na mansin min b'a sin dɛ carburant de bɛ k'o kɔnɔ carburant litre kɛra 200 ye maintenant sisan ne bɛna aw ɲininka sisan aw bɛ aw ko taw ɲɛfɔ maintenant n'i ye aw bila état place la sisan k'aw bila faamaw place la k'a fɔ ko aw ka se ka nin gɛlɛya in kunbɛn e bɛ se ka mun de kɛ ne ba ye tiɲɛ ne yɛrɛ la e bɛ se k'a kɛ ni kuma de ye fɔlɔ ka bɔ ka kuma ni jamanadenw ye k'u min nana ni gɛlɛya ye ka ɲɛfɔli kɛ u la ani fana an ka to ka u ka dayɛlɛ mɔgɔ dɔw ye kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ hakilina ɲumanba bɛ u la nka u t'a dɔn u bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ cogoya min na donc n'u bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ ɲini ka porte dɔ dayɛlɛ n'a y'a sɔrɔ ni idée ɲuman bɛ mɔgɔ minnu bolo sisan olu bɛ se ka taa fan dɔ la k'u ka idée fɔ donc u ka sigi k'olu dɔw lamɛn an bɛ jɛ ka hakilinaw falen ka se ka solution ɲini sinon nin cogoya in na tiɲɛ ne yɛrɛ la ni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ma ban a kuma kɔni a bɛ gɛlɛya o ye kelen filanan kɔni bɛ se ka min fɔ an k'a lajɛ hali bi fɛn minnu bɛ kɛ jamana wɛrɛ kan ni cogoya sera ka sɔrɔ an yɛrɛ k'a lajɛ k'olu baara dɔw kɛ an fɛ yen nɔ comme ça hali ni gɛlɛya nana jamana wɛrɛ kan o tɛ kɛ an besoin tɛ kɛ k'a fɔ k'an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ka taa solution ɲini an yɛrɛ bɛ se ka dɔw ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ d'accord ni e kɛ ministre ye bi
k'a fɔ k'e ka nin gɛlɛya in ministre tɛ se ka kɛ fo ni ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'e bila Asimi ɲɔgɔnna la sisan e bɛ se ka mun de ta pour que ka moins ni gɛlɛya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ Mali office n'i taara ɲɔnɔ fanfɛla ninnu fɛ an ka sukuru bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan mais masa min Ala ye sukuru dɛsɛ bɛ se k'an sɔrɔ cogo di ɲiminikɛla o foro bɔnnen bɛ fan bɛɛ fɛ cogo di gɛlɛya bɛ se ka na bawo fɛnɛ o y'a damala kuma wɛrɛ ni komi i ye exemple ta office kan sinon an y'a ye k'a fɔ ne ka ɲininiw dɔw delila ka taga bɔ a kan k'a fɔ an ka nafolotigi dɔ tun bɛ an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ye jeunes recruter yen fanfɛla ninnu fɛ k'a daminɛ Dugabugu fo Ɲɔnɔ fanfɛla ninnu a y'u fɛn ka foro san ka di u ma ka tila ka pipiniyɛri wari di u ma pipiniyɛri wari di u ma o y'i kɔ don dɔrɔn an y'an ambiance daminɛ awɔ ne kɛra u seere donc c'est juste pour te dire que an jeunes caman bɛ an sigi an bɛ se lagosili de la mais hali n'i y'an dɛmɛ n'i yɛrɛ ye an dɛmɛ dɔrɔn a bɛ kɛ fu de y'an bolo o ye kelen bon n bɛ segin ka na n ka question kɔnɔna la pour que k'i jaabi c'est à dire fo État ka a to bɛɛ ka se ka taa bɔ ka maliyɛn bɛ daba ka a la parce que an y'a jateminɛ sugu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ minnu bɛ bɔ ka taa an ka minɛnw nɔfɛ ka na pour que k'o marché sɔrɔ f'i ni jamana ɲɛmaa dɔ ka ja dɛ ah oui i n'a fɔ sisan e kelen dɔrɔn de bɛ taa i b'a sɔrɔ u bɛ sukaro di e kelen dɔrɔn de ma e ba kelen dɔrɔn de bɛ taa sukaro ta ka bɔ sukaro kan ka bɔ yɔrɔ min na est-ce que o bɛ kɛ sisan n tɛ ka n ta f'i ye wa a ɲɛfɔ ka na c'est juste ne bɛ ka apport mun di o y'o de ye c'est juste u ka se ka damakɛɲɛ bɛɛ la maliyɛn bɛɛ la ni mun y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka taa ka na ni balo ye a kɛcogo ɲuman na gouvernement b'i ta sɔrɔ an yɛrɛ b'an ta sɔrɔ o ka kɛ o cogo la sinon o appel ninnu filɛ nin appel d'offre ninnu filɛ nin il faut avoir des milliards pour que e yɛrɛ k'o sɔrɔ fɔlɔ e yɛrɛ bɛ wari mun bɔ pour que gouvernement bɛ se k'o di e ma ani e bɛ tila ka taa tali min kɛ ka na n'a ye diyagoya a bɛ gɛlɛya mais ni a sera ka lakodɔn bɛɛ ma o bɛ se ka fɛ et puis i n'a fɔ sali ninnu bɛ k'a fɔ cogoya min na an ka bayɛlɛmali an yɛrɛ fɛ yen yan o ye an ka maraîchage sisan an b'a jateminɛ k'a fɔ an ka jeunes caman yɛrɛ bɛ yen minnu ye kalanba kɛ bi u bɛ ka jardin baara dɔrɔn de kɛ i b'a sɔrɔ an ka fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ u fɛ yen gɔyɔ bɛ yen tamati bɛ yen guwan bɛ yen wagati bɛɛ tiɲɛ tɛ gouvernement bɛ se ka olu fana dɛmɛ cogoya min na an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye bon ani sugu kɔnɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko prix unitaire Sali y'a fɔ mais halisa dɔw bɛ prix unitaire sanfɛ o yɛrɛ ma bila caman bɛ yen a tɛ jigin de sinon dɔw fɛ a yɛlɛlen don ka tɛmɛ hali nin kan e b'a sɔrɔ anw de fɛ yan dɔrɔn Bamakɔ secteur na 180 don peut-être n'i bɔra Bamakɔ ka se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn olu ta ye 100 ou bien 250 a dun bɛɛ sɔrɔ cogo ye kelen a tɛ ka sɔrɔ yɔrɔ dɔw la yɛrɛ voilà donc f'u ka se ka brigade dɔ fana sigi mun bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ olu fana ka lakɔlɔsili kɛ ni jɛlenya ye wariko ka bɔ a la ni e nana sɔrɔ i bɛ infraction na i kan ka taa répond yɔrɔ min na i ka taa répond yen olu kana warimisɛnnin minɛ e la k'e to o cogo la ten o kɔni ye ne ka apport ye. D'accord. Kansutu n'i y'a ta k'a jateminɛ ninnu bɔra sisan nɔ ka fɛn fɔ n'i ye e yɛrɛ bila jamana ɲɛmɔgɔya la k'a fɔ ko e ka solution ɲini ni gɛlɛya la e bɛ taa ni sira jumɛn ye fɔlɔ i n'a fɔ Musafa y'a fɔ cogoya min na a tɛ daminɛ détaillants na dɛ mais surtout grossistes u ka mɔgɔw sigi minnu bɛ taa grossistes ninnu yɔrɔ i n'a fɔ prix ko ta fanfɛla la parce que an bɛ jigin détaillants na kuma caman ka sɔrɔ a da bɛ u bɛ taa yɔrɔ min na de ni mɔgɔ min ka prix min fɔra e ta ye prix min sigi ni min ta b'o sanfɛla la u k'o ka butiki datugu sabula n'i ma su gosi ɲɛnama tɛ siran ni Musafa ka butiki datuguna e t'a datuguna ko parce que ko da min fɔra e tɛ ka fɛngɛ Sali b'a ta jigin hali mɔgɔ t'a fa ye o ye kelen de deux fɛn minnu tun bɛ an fɛ yan fɔlɔ i n'a fɔ agriculture maraîchage ni pêche ninnu ani usine minnu fana tun b'an fɛ yan n'u caman datuguna tiɲɛ yɛrɛ la u ka a lajɛ ka se ka olu dɔw dayɛlɛ sabula n'olu fana dayɛlɛna a ka ca Ala fɛ
jeunesse bɛ baara kɛ o kelen de deux ne hakili la nɔgɔya fana bɛ na an ka jamana kɔnɔna la fana o ye ne ka hakilinata ye. Mais Mustafa ese ɲɛngini bɛ se ka fɛn bɔ nin na parce que Malien bɛ siran ɲɛngini ɲɛ et puis ese ɲɛngini bɛ bɔ a sira yɛrɛ fɛ yan. N tɛ to k'o de f'i ye yan ne y'o de f'i ye n ka kuma la o e bɛ sali bila sa ko sali kana ne lakɔlɔsi k'a fɔ ko sukaro yɛlɛlen don sali kana a fɔra ko ka sukaro feere 180 ne bɛ 160 ne bɛ k'a feere 180 sali bɛ na ne fɛ yen ne bɛ sali yɛrɛ bisimila ni sukaro bɔrɔ kelen sali ka nin minɛ i ka t'o kɛ mɔni na sali b'o minɛ koyi a b'a minɛ sali b'o minɛ a b'a minɛ donc directement sali nakun ye mun ye sali t'o ye sali b'o to yen pewu a bɛ kɛ ne fana bɛ kɛ sali ka sɛgɛn fura ye parce que a gɛlɛyalen don ka ban mais sali bɛ makuyini sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni hali o sukaro b'i ni kana ba ten tɔ dɔrɔn sali bɛ se ka se walayi i jɔlen ka taa Musa fɛ yen dɛ ni n taara yen sisan ne ka sukaro ko bɛ ɲɛnabɔ fo de ka bɔ a la o de kama ne y'o f'i ye ban ko nin bɛɛ ye jamana nin bɛɛ ye an ka jamana dɛmɛ ye o de kama moi je me plains pas trop k'a fɔ ko jeunes tɛ ka baara kɛ jamana tɛ ka jeunes dɛmɛ baara la parce que ne b'a dɔn anw mana baara sɔrɔ an yɛrɛ de ka tiɲɛni ka bon i b'a sɔrɔ o ye ka baara i bɛ sara a kama normalement mais e bɛ tila k'o ni yurugu ni magui don ɲɔgɔn na tuguni e mana minɛ o kelen na tuguni ka tila k'e gɛn e b'a fɔ ko jamana y'a don ta jamana y'a bɔ ta donc ni an sera ka kɛ an yɛrɛ ye ka i y'a fɔ Kansutu y'a fɔ cogoya min na c'est très 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 important an ka usine minnu bɛ yen a bɛ n'a fɔ an ka terrain sisan an ka terrain wulila terrain kura ma bɔ fansi o an yɛrɛ de ka mɔgɔw an fɛ yan Mali la yan minnu y'a kalan kɛ minnu y'a baara kɛ le filɛ de ka terrain dilan volonté ko de don k'a lawuli k'a sigi a sen kan a ma kɛ wa a terrain bɔra min minnu k'u jɔlen don k'a fɔ k'u tɛ se ka baara kɛ bilen an yɛrɛ de ka ingénieurs n'an ka mécaniciens n'an ka électriciens y'a dilan k'a lawuli k'a jɔ pourquoi pas an ka usine n'i taara Kulukoro sa i ko m'a lajɛ riz kɛlen don k'a fɛn bɛɛ minɛ pourquoi pas an ka segin dɔɔni au moins olu fɛn ninnu ma a bɛ ko caman nɔgɔya et puis k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ so halisa ale bɛ k'a fɔ cogoya min na taayɔrɔ bɛ bɛɛ la an tɛ taa an taayɔrɔ de la a ka nɔgɔ anw ma dɔrɔn sinon tout le monde a l'accès i ka informer i ka information sɔrɔ mais an tɛ taa mun ka gosi anw ma dɔrɔn an ka tɛ daganin kunna mun ka nɔgɔ anw ma o y'a k'an sigi an ka tɛ daganin kunna dɔrɔn ka lagosili kɛ solution t'an bolo n'est-ce pas donc ne kɔni ka hakilina ye mun ye o y'o ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la et puis an cɛlakaw fɛnɛ il faut reconnaître k'a fɔ sugu ka gɛlɛn yɛrɛ an k'a lajɛ au moins 60 ni o 100 ni o an k'a essayer an k'o fara gatigimusow ka fɛn kan parce que ni gɛlɛya in Mali kelen tɛ koyi c'est partout yɔrɔ bɛɛ de don donc yɔrɔw b'u adopter ni a cogoya de na goma man di e tɛ wari caman bɔ c'est pas facile e ye 200 di sisan nasɔngɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ni Ala cɛ i kelen kɛnɛ ma i b'i ka tile journée ni mun kɛ i ma wari dun i yɛrɛ kelen dunda la o ye 600 700 ye on dirait e bɔra i ye bien 100 la ni sa i ye buru 20 la sɔrɔ 120 o tɛ dun abada n'i bɛ Lipton min o kan n'i boisson min o kan o ye sɔgɔmada fɛla ye tilegan fɛ i y'a cɛ o cɛ ye dumuni ba la kɛnɛma i bɛ zamɛ place ni jɛgɛ kelen t'o sanfɛ i t'o dun mais pourtant i muso bɛ côté kɛlɛbɛ la so kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a fɔ sugu ka gɛlɛn i tɛ se k'ali 100 ni ou bien 150 ni fara o kan dɔrɔn sisan ne y'o de fɔ sisan parce que a sera sukaro ma an ye musow ka gɛlɛya dɔn sinon an ka musow bɛ na mɛnna musow ka di ne ye koyi ba bi musow ka côté la mais c'est normal parce que f'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de c'est très normal an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sugu ka gɛlɛn c'est vrai an kɔni saraw fɛn bɔ a la dɛ fɛn tɛ se ka bɔ o la yɛrɛ ni fɛn bɔra la o bɛ kɛ kɛlɛ de e a bɛɛ b'a fɔ ko sugu ka gɛlɛn so jɔn ye ka kɛlɛ wuli ko gouvernement ye dɔ tigɛ ka bɔ n sara la au moins bɛɛ de bɛ fɛ dɔ ka fara giri kan donc ni dɔ farala giri kan denbaya ka ca e fana bɛ Ala lajɛ au moins hali n'a kɛra 100 ni ou bien 200 ni i b'o di musow ma peut-être gɛlɛya bɛ fo aw la quoi c'est pas parce que kɛnɛma dumuni feerelaw la gosili don dɛ bɛɛ n'i balo cogo dɔn mais n'an sera k'a lajɛ ka dɔɔni bɔ o fɛnɛ la ka an ɲɛsin an ka denbaya ma moi je crois que camanba de bɛ bɔ gɛlɛya in na an ka gɛlɛya an yɛrɛ de nɔ ye koyi wala an ka gɛlɛya an yɛrɛ de nɔ ye parce que ni wagati ka gɛlɛ wagati min na an ka a minɛ ɲɔgɔn bolo ten n'a ka nɔgɔ wagati min na an ka minɛ ɲɔgɔn bolo ten an bɛɛ b'a la anw b'a la commerçants b'a la musow b'a la cɛw b'a la mais bi kɔni musow de ta y'a la gɛlɛya dan ye donc an bɛ musow de dɛmɛ on est obligé d'accord an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw bɛ ba ka bulon de sanfɛ
baga bulon kɔnɔ an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ walawala bi ta bɛ Mali gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ la suguru yɛlɛla tulu yɛlɛla fan bɛɛ de ka gɛlɛn ne ba kulu bɛ ɲin ka se san na ladilikan jumɛn bɛ bolo ka di an lamɛnbaa jɛkuluw ma ani an ka commerçant ni an ka ɲɛmɔgɔw ma ne bɛ se ka min fɔ an ka lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya n'a na wagati don n'a nana an ka lajɛ an ka kun ɲɔgɔn na quoi commerçant k'a lajɛ hali bi u fana ka hinɛ jamanadenw na jamanadenw fana ka faamuyali sɔrɔ a ko la ani k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fana ni gɛlɛya nana wagati min na u fana k'a lajɛ ka dɔ fara saraw kan i n'a fɔ Musa fana bɔra k'a fɔ cogoya min na dutigiw fana k'a lajɛ ka dɔɔni fara nasɔngɔ kan voilà o de ye ne ka hakilinata ye d'accord Musa kuma kuncɛ kuma la e bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni commerçant ɲɛna bon kuma kuncɛ kuma la Sefu n'a fɔ n bɔra k'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ cogoya min na an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ka u ka appel d'offre ninnu kɛɲɛ maliyɛn bɛɛ ma ni dɔɔni bɛ e mun bolo n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka taa jamana dɛmɛ o kana gɛlɛya quoi et puis u k'a lajɛ an ka denrées alimentaires minnu bɛ yen n'u bɛ se ka suspension fitinin kɛ u la au moins pour que taali ka taa ta ka don o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na et puis brigade ko in fana c'est vraiment important c'est à dire u k'a lajɛ ka brigades de sigi mɔgɔ minnu bɛ sigi a ka kɛ mɔgɔ kulo kelenw de ye dɛ minnu tɛ yurugu mɔgɔnin ninnu y'a ye c'est à dire pour que au moins ni prix unitaire minnu dira an ka se ka o labato et puis n ka kuma kɔnɔna la n tɛ segin a la n tɛ sɛgɛn n bɛ a fɔ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya in na an cɛw b'a la musow b'a la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an kɔni k'a jateminɛ k'a fɔ ko bi an musow bɛ baara la yɛrɛ parce que fɛn bɛɛ ka gɛlɛn foyi tɛ se ka san sugu kɔnɔ bilen foyi donc sani an ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ ko an de y'an ka so Asimu Goyita ye dɛ e de y'i ka so Asimu Goyita ye i ka gouvernement de b'i bolo donc e kan k'olu ladon cogoya min na e b'olu ladon ten bɛɛ y'i ta ladon ten i b'a sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ ladon cogo o bɛ na nɔgɔya Asimu bolo e wulila sɔgɔmada fɛ i tun bɛ 200 de di Kansutu ma i bɛ o kɛ 400 ye n'i bɔra sɔgɔmada fɛ komi e tun bɛ bien 105 kilancɛ de dun i bɛ o kɛ sɛfan den kelen ni buru mugan ye ne bɛ ka misali de ta sa e bɛ dɔ bɔ i ka consommation na kɛnɛ ma pour que e muso bɛ se ka lafiya cogoya min na sokɔnɔna yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na parce que ni an y'o kɛ moi je pense que je crois que a bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ ni gɛlɛya in bɛɛ y'o de an t'a fɛ ka fali depuis a daminɛ an ka nasɔngɔ ye 200 de ye fɛn tɛ fara 200 kan anw yɛrɛ bɛ 600 dun kɛnɛ ma o de la an bɛ ka gɛlɛya in santi hali sisan ni o f'i ye o de ye cɛ bɛɛ ye sisan bɛɛ bɛ ka fɔ yɔrɔ ka gɛlɛn parce que an cɛw donna sukaro san na an bɛ sukaro kɔni san o kɔni régulièrement ka sukaro sɔngɔ minɛ i fa la a taara poids ko sukaro kɛra 500 o tɛ se ka kɛ o de la an y'a dɔn effectivement k'a fɔ ko gɛlɛya daminɛna ka sɔrɔ gɛlɛya daminɛna a mɛnna donc an ka musow dɛmɛ d'accord ne kɔni an ka musow dɛmɛ Kansutu kuma kuncɛ kuma la e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka di gouvernement ni fɛngɛw ma ah bon i n'a fɔ n ye brigade ko fɛngɛ ko min fɔ dɔrɔn u ko o ko ɲɛnabɔ o ye kelen an yɛrɛ fɛnɛ an ka k'an yɛrɛ ye ani an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yasa ka se ka gɛlɛya in na tɛmɛ dɔrɔn d'accord voilà ok ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na jamukan tɛ dɔwɛrɛ baga bulu an bɛ sujet bɛɛ de discuter bi n barokɛɲɔgɔnw Musafu Jara Salimata Kamara Kansutu Jara ma ka fara ne yɛrɛ Isu Muktar Tarawele kan an ka technique la caméra jatalaw fana Mama Dambele ka fara Labati kan hali n'ale cɔgɔlen don ko mura b'a la an ka régie la sa an bɛ foli di Keyita ma donc ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'a fɔ k'a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran a mankan ni tun bɛ ka bɔ cɛ bɛ k'an bolo kɛ ten ka ci ye k'i